greatest cancers today. Cancers today. Saya percaya bahwa salah satu dari kanker terbesar di masa ini Is in the modern Christian movement. di dalam gerakan kekristenan modern Is the concept that God dispenses Israel for a season. adalah pemikiran bahwa Tuhan membuang Israel untuk sementara. And while we are raptured, Lalu ketika kita diangkat, Jews burning go down here. Jews are burning down. orang Yahudi akan musnah. Burn down, being persecuted, Holocaust. Dianiaya. People of God, it will be the Jews Umat Tuhan akan it will be orang Yahudi lah, specifically the Messianic Jews lebih khususnya Yahudi Mesianik lah, who will help to get you all raptured yang akan menolong membuat Anda diangkat with an ID card to Jerusalem. dengan kartu And identitas that's the ke bottom line of Yerusalem. this. Inilah inti ceritanya. As a matter of fact, let's just very quickly, because when we read prophecies, Ketika kita membaca nubuatan, the prophet give us snapshots of the same event. para nabi itu memberikan potretan-potretan gambaran peristiwa. I'll show you the same event in Isaiah 66 real quick. Akan saya tunjukkan peristiwa yang sama di Yesaya 66. Isaiah 66 verse 20. Ayat 20. And they brought all your brothers Mereka akan membawa semua saudaramu from the nations. dari antara segala bangsa. How come they're coming from the nations? Kenapa mereka berasal dari bangsa-bangsa? Because they are no longer Gentiles. Karena mereka bukan lagi bangsa-bangsa. They have been going through a spiritual conversion. Mereka secara spiritual sudah berpindah agama. And they're part of Israel. Dan mereka sudah jadi bagian dari Israel. And where are they going to bring them to? Dan kemana mereka akan dibawa? Al Halkochi Yerushalayim. To my holy mountain, Jerusalem. Ke Gunung Kudusku, Yerusalem. So that is an answer. By the way, Revelation say the same thing. We're going to look at that here in a minute. Wahyu juga mengatakan hal yang sama. Kita nanti akan lihat juga. In perfect harmony with Isaiah. Sangat cocok dengan Yesaya. In perfect harmony with Genesis 12. Dan sangat cocok juga dengan Kejadian 12. My responsibility today, tanggung jawab saya hari ini, in the last days, di zaman akhir, is to make sure that you hear about the covenants of God, adalah memastikan bahwa Anda mendengar tentang perjanjian Tuhan and the promises of God, dan janji-janji Tuhan, so that you are ready sehingga Anda siap with your heart and face toward Jerusalem. dengan hati dan muka Anda mengarah ke Yerusalem. You know, I was in this church in Malaysia last year. Tahun lalu saya datang ke suatu gereja di Malaysia. And when I walked to the church, Dan ketika saya masuk gereja itu, I asked him the first question, what's your view about Israel and the Palestinians? saya tanya kepada mereka, apa pandangan kamu tentang Israel dan Palestina? And he said, well, brother, we don't take sides. Dan dia berkata, ya kita tidak memihak siapa-siapa. So we're indifferent to all of this. Jadi kita gak begitu peduli tentang hal itu. So I realized as we were praying, dan ketika kita berdoa, that Jerusalem is this way, Yerusalem arah sana, and we're praying with our back to Jerusalem. Dan mereka berdoa membelakangi Yerusalem. So he came to me, lalu dia datang pada saya, because I was wearing my talit, karena saya memakai talit, and he asked me, can I touch it? Dan dia katakan, boleh saya pegang? I was so ticked off with the pastor. Saya sangat jengkel dengan pastor itu, And I said, don't gembala you dare itu. touch my talit. Dan saya bilang, jangan coba-coba sentuh talit saya. But then something happened. Lalu sesuatu terjadi. The Lord softened my heart. Tuhan melembutkan hati saya. And I put the talit on him. Dan saya taruh talit saya pada dia. And I just couldn't believe the next thing that came out of his mouth. Dan saya hampir nggak percaya apa yang keluar dari mulut dia. Congregation, from this days on, we pray toward Jerusalem.
Dia katakan, jemaat mulai saat ini kita berdoa menghadap Yerusalem. Yeah, I have actually the full video, you know. He said, we pray toward Jerusalem. Kita akan berdoa mengarah Yerusalem. And he started to prophesy over Israel. Lalu dia mulai bernubuat atas Israel. Start praying for Israel. For an hour we went on just prophesying, praying. Dan selama 1 jam kita berdoa dan bernubuat atas Israel. And I knew that it was nothing that I told him. Dan saya tahu bahwa ini bukan dari sesuatu yang saya katakan pada dia. I simply led him to this point. Saya hanya membawa dia ke titik itu. It was the power of God Tetapi adalah roh Tuhan, that kuasa has Tuhan done that in this place yang telah melakukan itu di as the word sana. of Adonai was published. Dan firman Adonai dipublikasikan. That is the greatest call of a Messianic Jew in the last day. Dan itulah tugas besar Yahudi Mesianik di zaman akhir. And how is it to do it? Is to do it with the principle of Acts 1:8. Dan bagaimana harus dilakukan? That you Berdasarkan shall prinsip receive power. kamu akan menerima kuasa. And you know what, people, I don't care what you know, and it's not about what you know. Dan saya tidak peduli apa yang Anda tahu, It's about who you know. tetapi siapa yang Anda tahu. And our God is a God of power. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. So you know what, when I went to Malaysia, Ketika saya di Malaysia, and I was sure that they're going to arrest me, dan saya yakin bahwa mereka akan menangkap saya. and I won't tell the story again, but I still love how God allowed me to come into Malaysia. Dan saya tapi tetap bersyukur bahwa Tuhan membiarkan saya datang ke Malaysia In the most supernatural way. dengan cara yang sangat supranatural. And then 2 days after the conference, Lalu 2 hari setelah konferensi, they wanted to arrest me. mereka mau nangkap saya. The problem is that I was already in America. Masalahnya saya udah balik di Amerika. God knew exactly how to bring me in and how to bring me out because I walk in power. Tuhan benar-benar tahu kapan harus memasukkan saya ke situ dan kapan mengeluarkan saya dari situ karena saya berjalan di dalam kuasanya. But it's important not just to walk in power, to know what you testify about. Tetapi bukan hanya berjalan dalam kuasa, tapi mengetahui apa yang kita saksikan. And again, the testimony have to start. Our organization first and foremost worked in Israel. Dan kesaksian itu haruslah tentang Israel. Some of you are outside the land of Israel. Kita semua di luar How much can you Israel. learn? How much can you learn from David, who was outside the land of Israel? Berapa banyak bisa kita belajar tentang David ketika kita di luar Israel? What did David do when he was? Daniel. Excuse me. David was in the land. Daniel. What did Daniel do when he was outside the land? Apa yang Daniel lakukan ketika dia The di luar Israel? The scripture tell us that he faced Jerusalem when he prayed. Kitab suci mengatakan bahwa dia menghadap Yerusalem So you ketika might be berdoa. today in Jakarta or the Philippines, wherever you're at. Dan oleh karena itu dimanapun saudara berada, But you have to teach your people to pray toward Jerusalem. Anda harus mengajarkan umat untuk berdoa menghadap Yerusalem. Are you with me here? Are we in? This is significant because we're getting now to the hard part. Ini sangat penting karena kita akan masuk ke bagian yang sulit. It is not going to be easy. Tidak akan mudah. This is not an easy message. Ini bukan pesan yang mudah. But we must learn to walk in power. Tapi kita harus belajar berjalan dalam kuasa. You know, I was in Belgium recently. Saya baru-baru saja dari Belgia. You know, and you see the anti-Semitism in Europe on the rise drastically. Dan kita semua tahu bahwa antisemitisme di Eropa sedang sangat naik. And a matter of fact, in Belgium, Jews refuse to wear their kippah. Dan di Belgia, orang Yahudi menolak memakai kippah. So somebody came with an invention of a piece of fake hair. A fake hair. Oleh karena itu ada satu orang yang membuat wig, rambut palsu. So this look like they're wearing a piece of hair. Jadi kipahnya disembunyikan seperti ada rambutnya. Jadi Yeah. terlihat seperti rambut palsu. So we did this event of revival where we planted the very first Messianic synagogue. Dan kita melakukan acara ini, yaitu kebangunan rohani, di mana kita
were Jews and first Messianic synagogue in the entire country. membentuk sinagog Yahudi Mesianik pertama di And we- seluruh negara And itu. we brought Torah there. Dan kita membawa gulungan Torah ke sana. Well, guess what? I arrived to Belgium, Dan ketika saya tiba di Belgia, but the Torah has not arrived. Torahnya belum sampai. The Torah has not arrived. Torahnya belum tiba. I'm going. I called my wife. I recall that. Saya langsung telepon And I told her, istri saya. I told you it's going to happen. I told you. Saya katakan, saya tahu ini pasti bisa terjadi. I'm going to get the ticket back home. I cannot show up with empty-handed. Something happened. Saya akan beli tiket pulang. Saya nggak bisa datang tanpa bawa Torah. Because it was 4 hours, and everybody says, we have no idea. It's back in America, I guess. The Torah is back in America. We don't know where that is. Torahnya masih ketinggalan di Amerika. So I said, okay, one last try. Jadi saya bilang, oke, coba sekali lagi. I went to the carousel where the luggage come. Saya datang ke belt berjalan tempat tas-tas itu. And it's not moving. Dan beltnya tidak jalan. This is 4 hours later. Lalu 4 jam kemudian, I laid my hand on the Torah, on the carousel. saya tumpang tangan di atas belt itu. I said, the Torah will not return null, void. It will not return void. The Torah will not be void. Saya katakan bahwa Torah itu tidak akan kosong. Reveal yourself b'shem Yeshua. Tunjukkan dirimu dalam nama Yeshua. And the second I hit it hard enough, Ketika saya pukul itu dengan cukup keras, the carousel moving. bannya jalan lagi. And what do you think I see? Lalu, coba apa yang saya My lihat? giant Torah bag. Torah saya yang besar itu But ada. wait. Tapi tunggu dulu. The Torah arrived, Torahnya datang, and somebody has taken a knife dan seorang sudah membawa pisau and stabbed the bag at least 50 times. dan menusukkan di situ dengan pisau 50 kali. I mean, the bag is ripped. Jadi tasnya itu udah robek-robek. So I'm not opening the bag. I take it like this, like a corpse, like a this. Jadi saya bawa tasnya bopong. And I immediately take a limousine Dan saya langsung pesan limusin to take it immediately to the synagogue. untuk membawa itu ke sinagog. And I arrived, I remember, I was weeping. Dan waktu saya datang, saya nangis. And I said to the rabbi, Dan saya bilang kepada rabinya, Rabbi Lorenzo, Rabbi Lorenzo, I failed, I'm sorry. saya gagal, maaf. Open it. Coba tolong dibuka. All of a sudden I feel this warm kiss on my neck. Lalu tiba-tiba saya merasa di belakang leher saya And hangat. all I hear him says, it's alive, it's alive, the Torah is alive. Dan lalu saya dengar dia bilang, hidup, hidup, Torahnya hidup. Nothing happened to the Torah. Tidak ada yang terjadi dengan Torah. And Torahnya every utuh. stabbing, Dan tikaman-tikaman itu I missed it by an inch. hanya meleset, tidak sampai hanya 1 inch, 2 senti. Masih ada jarak 2 senti dari Torah. Because we walk in power as Messianic Jews. Karena That's what it's meant to be Jewish. kita berjalan dalam kuasa sebagai Yahudi Mesianik, itulah artinya. So if Yeshua said we will see signs and wonders and miracles, Itulah kenapa Yesus mengatakan bahwa kita akan melihat tanda dan mujizat. and the dead raised, Dan orang mati dibangkitkan, and the deaf hear, dan orang tuli and the mendengar, blind see, dan orang buta melihat. I am going to pray like this. Aku akan berdoa seperti itu. And let me tell you, we have seen dozens and dozens and dozens of Jewish salvations. Dan kami melihat begitu banyak orang Yahudi diselamatkan. Not only through theology. Theology is important. Bukan hanya teologi. Teologi itu juga penting, Also through the power. tapi juga the living melalui one. kuasa. This is a testimony of God. Ini adalah kesaksian bagi Tuhan. So my job in the last day Jadi tugas saya di hari akhir ini is to make sure that I learn how to walk in power. adalah memastikan saya belajar bagaimana berjalan dalam kuasa. So that I can bring the nations Supaya saya bisa membawa bangsa-bangsa to the covenants of promise. kepada perjanjian janji. And that's like the power of God. Dan juga kepada kuasa Tuhan.
Amen? Well, I wish we had more time. We can give you testimony after testimony from all over the world. Saya harap sebetulnya kita punya banyak waktu untuk cerita berbagai macam kesaksian. I guess I'll just finish what happened in Belgium. Dan saya ceritakan apa yang terjadi di Belgia. Because that was not the end of what took place. Karena yang tadi itu belum sampai cerita akhirnya. I knew Saya sudah that God is tahu going to do something special bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang istimewa if He saved this Torah in such a miraculous way. kalau dia sudah menyelamatkan Torah itu dengan sangat ajaib. So we were walking in Brussels, Jadi kita sedang berjalan di Brussels which is predominantly Muslim, yang mayoritas adalah penduduk Muslim. and they told us straight up, Dan mereka langsung menyetop kita. don't you dare blow the shofar, Jangan berani-berani tiup shofar. don't you dare make a sound Pokoknya jangan ada suara sedikit pun as you walk up. kalau kita. I show you, Benjamin, even the video, I believe. So we walk in silently, Jadi kita diam-diam escorted by police. dikawal oleh polisi. Many police cars around us. Banyak mobil polisi sekitar What a kita. target, 200 Jews. 200 orang Yahudi. Gampang, target yang gampang untuk diserang. And when we get 100 yards from the building, Ketika kita 100 yard lagi menuju ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. We blow shofar kita mengucapkan berkat shofar dan kita tiup shofar. and the troops just waking up. All the people walking with us. Dan semua orang berjalan bersama kita. And the police officer Dan polisi-polisi itu seeing this, melihat itu, and he start to weep, dia mulai menangis. and he stop us, Dan lalu menghentikan kita. and he says, I need to tell you something. Dan dia bilang, saya mau kasih tahu sesuatu. I'm Jewish. Saya Yahudi. I don't know what kind of God you follow. Saya nggak ngerti Tuhan macam apa yang kamu ikuti. I want this God. Saya mau Tuhan yang ini. So would you give me your honor Bolehkah saya to carry the Torah into your building? membawa Torah itu masuk ke dalam gedung kamu? And he came to know the Messiah. Lalu dia mengenal The Mesias. police. Polisi itu. That is incredible. Ini luar biasa. At the same time that this is happening, Pada saat yang sama itu terjadi, the same city, di kota yang sama, the same day, di hari yang sama, a gunman seorang bersenjata, only a few miles away hanya beberapa mil jauhnya, start to fire. menembaki, As if you can recall, it's happened this last year. Start to fire at the Holocaust Museum, Museum Holocaust, killing several Israelis and wounding another. membunuh beberapa orang Israel dan ada beberapa Do you know how luka-luka. come we were unarmed? Sudah tahu kenapa kita It is because we walk in Tidak. power. tidak terkena apa-apa? Karena kita berjalan dalam kuasa. If we walk as power as the Messianic believers, Kalau kita berjalan dalam kuasa sebagai orang percaya mesianik, then nothing will harm us. tidak ada sesuatu pun yang bisa And menyakiti kita. that is the greatest call of a Jew in the world. Itulah tugas terbesar seorang Yahudi di dunia ini. Very quickly, what's the role of the non-Messianic Jews in the world? Sekarang apa peran Yahudi non-mesianik di God- hari akhir ini? God is not through with the Jewish people as a whole. Tuhan belum selesai dengan orang Yahudi secara keseluruhan. As a matter of fact, I want to show you a picture I took in Jerusalem. Saya ingin tunjukkan sebuah gambar yang saya ambil di Yerusalem. This is on the western wall. Ini ada di tembok barat. They put it right there on the western wall. Gambar itu ditaruh di tembok barat. This is a picture of one of our most famous rabbis. Ini gambar foto salah satu rabi yang paling terkenal. And this picture read, Dan tulisan di gambar itu berkata, here is God, inilah Tuhan, this is God, inilah Tuhan. this is the rabbi, and they gave the rabbi name, Rabbi Milubavitch, Dan- Rabbi Schneerson. Inilah Rabbi Schneerson. And they bow down to the picture, Dan mereka membungkuk kepada and they gambar worship, itu and they worship his image. dan menyembah gambar itu. This, as a matter of fact, is the largest sect of the fastest growing sect of Judaism in the world. Ini adalah pendiri suatu sekte Yudaisme yang paling cepat berkembang di dunia. When hundreds of thousands Ketika
ratusan ribu announce him to be incarnation of God and will return. menyatakan dia sebagai inkarnasi Tuhan yang nanti akan kembali. How sad and pathetic it is, though, Betapa menyedihkannya ini that this group is growing rapidly bahwa kelompok ini berkembang dengan sangat pesat because they have such a zeal and devotion for this rabbi karena mereka sangat menggebu-gebu terhadap rabi ini that didn't even rise from the dead. yang bahkan tidak bangkit dari How kematian. much more zeal and passion should we have Betapa lebihnya kita harus menggebu-gebu for our rabbi who went and died, untuk rabi kita yang mati and thankfully his tomb was empty. dan kemudian dia How hidup dan much kuburnya more kosong. should we have for Betapa him? lebihnya kita harus come on. menggebu-gebu untuk Are we dia. awake? Ya, udah The- bangun belum? The job of the Jewish people in the last days, Tugas orang Yahudi di zaman akhir, not the Messianic Jews, bukan Yahudi Mesianik, is to look for Messiah adalah untuk mencari Mesias and call for him to return. dan memanggil dia untuk kembali. You know, recently we had one of the chief rabbis of Israel dying. Baru-baru saja salah satu rabi besar di Israel meninggal dunia. His name is Rabbi Kaduri. Namanya adalah Rabi Kaduri. He is the most predominant Sephardic. Those are come from Spain descendant, but the Middle Eastern rabbis that ever lived in the 20th century. Dia adalah seorang rabi turunan Sephardik yang asalnya dari daerah-daerah Spanyol dan Timur Tengah. He was 105 years old when he died. Umurnya 105 tahun ketika meninggal. And when he died, Dan ketika dia meninggal, something happened that was unexpected. sesuatu yang tidak terduga terjadi. You know, Israel is very divided, even religiously. Kita semua tahu bahwa Israel itu sangat terbagi-bagi. Agamanya, banyak agama di sana. There's a competition between the Jews who came from the Spanish Jews. Ada persaingan antara Yahudi yang dari Spanyol, We call them Sephardic. yang disebut Sephardik. Those are the Jews that basically went to the Middle Eastern countries. Ini adalah orang-orang Yahudi yang pergi ke negara-negara Timur Tengah. And the Ashkenazic Jews. Dengan persaingan dengan Yahudi Askenazi Those came from Europe. yang datang dari Eropa. They are competing in scholarship, Mereka bersaing dalam hal keterpelajaran, religious rulings, aturan agama, and authority. dan wewenang. Matter of fact, there is so much competition Ada begitu persaingan begitu sengit that we have two chief rabbis. sehingga ada dua rabi kepala. We have two popes, Jadi ada dua pop, dua paus. the Sephardic and the Ashkenazic. Satu Sephardik, satu Askenazi. It just happened to be that I'm half of half. Kebetulan saya separuh-separuh. So you cannot win. I get the bad, nasty jokes from both sides. Jadi saya punya jokes-jokes lucu dari dua sisi. But when this particular rabbi died, Ketika Rabi Kaduri ini meninggal, first of all, he left a note dia meninggalkan suatu catatan with the name of the Mashiach. dengan nama Mesias. And the note read, Dan catatan itu berbunyi, Yarum aham ve'iresh et torato emet. Yarub, What it means, the people will lift him up yang artinya and will check umat akan meninggikan dia dan menolak and will check that if his Torah is true or not. dan akan memeriksa apakah Torahnya benar atau tidak. And the acronym for this, Dan singkatan dari kalimat itu, if you take the first letter from each, singkatan huruf-huruf pertama dari kalimat itu, pronounce the name Yeshua. kalau digabungkan menjadi nama Yeshua. So you can imagine when that happened, a big uproar occurred in Israel. Jadi karena catatan itu terjadi But- suatu kehebohan But besar. remember, we need to look at current event as prophecies being fulfilled right now in front of our eyes. Jadi kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang baru terjadi itu adalah pemenuhan nubuat-nubuat. But the second thing that occurred, Tapi hal kedua yang terjadi, almost 1 million people hampir 1 juta orang showed up to his funeral. datang ke pemakamannya. For you, 1 million is not a big deal. Bagi kita di sini 1 juta orang bukan masalah. But in Israel, 1 million Tapi di Israel 1 juta orang is almost 18% of the population. adalah hampir 80% populasi negara. 18.
So, 18% populasi negara. It's incredible number. Ini angka yang luar biasa. And the rabbi ruled Dan para rabi menentukan that the last time there were so many Jewish men standing in one place, saat terakhir begitu banyak orang Yahudi berdiri di satu tempat for a single prayer untuk satu doa, was none other than Mount Sinai. tidak lain tak bukan adalah peristiwa Gunung Sinai. So they ruled this day as a second, almost like a second Mount Sinai. Jadi mereka menyatakan hari itu seperti hari Gunung Sinai kedua. And because you have more than 600,000 people, that's how many men we had in Mount Sinai. Karena ada lebih dari 600.000 orang, yaitu jumlah orang waktu di Gunung Sinai. We can welcome now the Messiah Berarti kita sekarang sudah bisa menyambut Mesias. in a special prayer Dalam sebuah doa khusus that was said for the first time yang diucapkan untuk pertama kali since Mount Sinai. sejak di peristiwa Gunung Sinai. The interesting thing and the amazing thing about the prayer Hal yang luar biasa tentang doa ini is the words that the prayer end. adalah kata-kata akhir dari doa itu. The prayer end with the words, welcome in the name of the Lord. Doa itu diakhiri dengan kata-kata selamat datang di dalam nama Tuhan. Literally, Secara literal, I have the prayer, the same words kata-kata yang sama that Yeshua himself proclaimed. yang juga dikatakan oleh Yeshua. Oh, Jerusalem, Jerusalem, how I long to gather you. Oh, it's, okay, let's start. Oh, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophet and stoned those who sent her. Yerusalem, Yerusalem yang membunuh para nabi dan melempari batu yang orang yang diutus kepadanya. How often I wanted to gather your children. Betapa aku ingin mengumpulkan anak-anakmu. By the way, do you know why Yeshua used the term gather? Apakah saudara tahu kenapa Yeshua menggunakan kata mengumpulkan? Yeshua uses a word in Hebrew. You see it even more in the Hebrew. Yeshua menggunakan satu kata dalam bahasa Ibrani. And yes, Yeshua spoke Hebrew. He Dan didn't ya, speak Yeshua Greek. bicara bahasa Ibrani. Okay? He used the word gather Dia menggunakan kata mengumpulkan because it's a specific festival in Israel. karena ada suatu perayaan khusus di Israel, It's called the festival of ingathering. yaitu hari raya pengumpulan. And the book of Revelation told us that he will appear Dan Wahyu mengatakan bahwa dia akan in the festival of ingathering, and also Zechariah 14 tell us dia that. akan datang dalam hari raya pengumpulan. So you need to pay attention to Yeshua words here. Jadi And kita harus perhatikan kata-kata Yeshua. he says, as a hen that gather her chicks, but you were under her wing, but you were unwilling. Dikatakan seperti induk ayam mengumpulkan anak ayam di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak menghendaki. See, your house is left to you desolate, Lihatlah rumahmu ditinggalkan, for I say to you, karena aku berkata kepadamu, you shall see me no more kamu tidak akan melihat aku lagi, until you say, sampai kamu berkata, Baruch Abba B'Shem Adonai, welcome in the name of the Lord. diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Could it be that this prayer that just was recited by almost 1 million people, could it be that this prayer that recited by almost 1 million people Mungkinkah doa ini yang diucapkan oleh hampir 1 juta orang is the final prayer that he needed to hear adalah doa terakhir yang dia butuh didengarkan to come back? untuk kembali? I don't say yes or no. I just present to you today, brethren, the facts. Saya tidak mengatakan ya atau tidak, So saya you hanya understand mengatakan that faktanya. prophecy is being fulfilled Jadi in kita- front of our eyes. Kita melihat bahwa nubuatan ini sedang dipenuhi di depan mata kita. The greatest job of the Jewish people today Tugas terbesar orang Yahudi masa kini is to call upon the Messiah adalah untuk memanggil Mesias with the words Baruch Abba B'Shem Adonai. dengan kata-kata Baruch haba Beshem Listen, I Adonai. rejoice when people in Indonesia coming to know the Lord. Saya bersuka cita sekali ketika orang-orang di Indonesia And when I mengenal hear Tuhan. about remote tribes in Africa, about remote tribe in Africa that say yes to Yeshua. Dan juga ada suku-suku di Afrika yang mengenal But Yeshua. Yeshua set a condition that we should not ignore.
Tetapi Yeshua mengatakan suatu kondisi yang tidak boleh kita He lupakan. is not coming back until the Jews Dia tidak akan kembali sampai Invite orang him. Yahudi mengundangnya. because the bride was Karena mempelainya and adalah is and will be forever Israel. dari dulu sampai sekarang dan selamanya adalah Israel. Are you with me? So this is the prime condition. Jadi ini adalah kondisi yang utama, And syarat what- utama, sorry. And what if I tell you Dan bagaimana kalau saya katakan that Paul bahwa Paulus told us exactly even the number of Jews that need to be calling upon him. bahwa Paulus bahkan menyatakan jumlah orang Yahudi yang harus memanggil Mesias. Would you believe me? Apa saudara percaya? In a minute you will. Ya, nanti akan percaya. Because Paul told us the exact. Why should we care about this? Kenapa kita harus Why should we perhatikan care hal about ini? Jewish salvation? Kenapa kita harus perhatikan Because keselamatan orang that is the Yahudi? primary condition. Karena itu adalah syarat utama. So here we go. If you kind of put this little giant quiz together, Jadi kalau kita gabungkan teka-teki ini, my job tugas saya is to train you. adalah untuk melatih kamu. Your job Tugas kamu is to go to them, adalah untuk pergi kepada mereka, to the Jews. ke orang Yahudi. So if I don't do my job, Jadi kalau saya tidak melakukan tugas you saya, cannot do your job. kamu tidak bisa melakukan And if you tugasmu. don't do your job, Dan kalau kamu tidak melakukan they tugasmu, cannot see Messiah. mereka tidak bisa melihat And if Mesias. they don't see Dan kalau Messiah, mereka tidak melihat Mesias, he's not coming back. Mesias tidak kembali. Are you following me? This is very important. Ya, jadi Because sangat penting. now we're getting to the last group, Karena ini sekarang kita masuk ke kelompok terakhir, but I will say not least. tapi bukan yang paling kecil. What is your role in all of this? Apa peran gereja? When I went to Malaysia just about 6-7 months ago, Ketika saya di Malaysia 6 atau 7 bulan yang lalu, we had some hard time finding venues, the place to host this event. kita kesulitan mencari tempat penyelenggaraan acara. Finally, one pastor wrote me a letter, Lalu akhirnya satu orang gembala menulis surat pada saya and he says, "Please don't come to Malaysia." dan dia bilang, tolong jangan datang ke Malaysia. So I wrote him back and asked him why. Dan saya tanya balik, kenapa? He says, because there is nothing relevant Dia katakan karena tidak ada yang relevan that the Jewish person can tell a pastor, a Christian pastor, in the 21st century. dikatakan bahwa tidak ada yang relevan dari seorang Yahudi untuk disampaikan ke seorang pendeta Kristen. There's nothing Jewish rabbi can tell a Christian brother. Tidak ada yang bisa dikatakan seorang Yahudi kepada So, saudara Kristen. so I wrote him, that's fine. Dan saya bilang, oke, Make sure you modify your Bible. pastikan kamu mengubah Alkitabmu. Let's take the book that you love so much, Galatians, out. Cabut itu semua surat-surat yang kamu suka, And Galatia Romans, dan let's take that Roma, one out. cabut semua. Oh, you like Ephesians? Let's pull out Kamu Ephesians. suka Efesus, cabut. Oh, okay. What about James? Oh, James? Surat Okay. Yakobus juga. So anyway, the interesting thing is that you can imagine my reaction. Jadi Anda bisa bayangkan betapa marahnya saya. The brother ended up showing up in the conference. The pastor. Pendeta itu akhirnya datang juga ke conference itu. And I think he got it in the end of the conference. Dan saya kira akhirnya dia mengerti juga akhirnya. And God has converted him truly Dan Tuhan sudah mengubah dia to the God of Israel. menjadi miliknya Tuhan Israel. But along these lines that I'm giving you, the words I'm giving you now, Kata-kata yang saya sampaikan ini sekarang I actually want you to see what Paul actually told us not to do. adalah apa yang Paulus katakan untuk supaya tidak kita lakukan. And it's not a coincidence Dan bukan suatu kebetulan that he gave us this great exposition bahwa dia memberikan suatu eksposisi in Romans 11 dalam Roma 11 that resemble a tree. yang
menyerupai sebuah pohon. Now we know why, because we went to Genesis 12 and Sekarang kita tahu kenapa. we saw where Paul got it from. Karena tadi di Kejadian 12, disitulah Paulus mendapatkannya. But here is what Paul said. Ini yang dikatakan Paulus, Do not boast against the branches, jangan memegahkan diri kepada cabang itu. but if you do boast, Tetapi jika kamu memegahkan diri, remember that you do not support the root. ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar, The root support you. tetapi akar itu yang menopang kamu. For I do not desire, brethren, Karena aku tidak ingin, saudara-saudara, that you should be ignorant of this mystery, bahwa kamu tidak peduli terhadap rahasia ini, lest you be wise in your own opinions. sehingga kamu bijaksana dalam pendapatmu sendiri. That blindness in part has happened to Israel Bahwa kebutaan sebagian telah terjadi kepada Israel until the fullness of the Gentile has come in. sampai kepenuhan bangsa-bangsa terjadi. And then he continued to tell us, so that all of Israel shall be saved. Dan lalu dia melanjutkan bahwa agar seluruh Israel diselamatkan. This is an especially important passage Ini ayat yang sangat penting, where Paul rebukes di mana Paulus menghardik the new believers orang-orang percaya baru and warn them. dan memperingati mereka. You know, people do this to me all the time. And they come to me sometimes. People come to me. Kadang-kadang orang datang kepada saya They say to me, oh, those poor Jews. dan bilang, aduh kasihan banget nih Yahudi. They don't know God at all. Dia nggak tahu Tuhan sama sekali. And I says, you know what? Dan saya bilang, kamu tahu, You talking about the poor Jews? kamu bilang orang Yahudi kasihan, You are an orphan. kamu yang orang yatim. When kingdom came and come up and down, kingdoms. The Raja-raja. Greek, Assyrian, Romans. Kerajaan naik dan turun. Who stood still today? Siapa yang masih bertahan Who sampai is hari standing ini? still today? Siapa yang masih berdiri sampai hari If ini? it is not for the Jewish Kecuali people. bukan orang Yahudi. Please understand Harus kita mengerti that you have been engrafted. bahwa kamu telah ditempelkan. A Jew doesn't need to look like a Gentile. Seorang Yahudi tidak perlu Gentile terlihat sebagai need to orang look like a bangsa-bangsa, Jew. tetapi bangsa-bangsa harus terlihat sebagai orang Yahudi. That's the entire point of Paul. Itulah poin yang disampaikan Paulus. A Jew doesn't need to live in city. A Jew doesn't need to leave the city. You know, we said that you become citizens, you know. A Jew doesn't need to leave the city, the holy city. Oh, leave the city. Oh, okay. Orang Yahudi tidak perlu meninggalkan kota itu, It's a Gentile who need to come into the tetapi city. orang bangsa-bangsa yang harus masuk ke dalam kota itu. And when you come to the city, Dan kalau kamu masuk ke dalam kota itu, here you go, Andrea. I use this analogy because you loved it so much. saya gunakan analogi ini karena If I invite you into my Shabbat house, kalau saya mengundang Anda untuk Syabat, and you know Shabbat in my house is like a serious thing. dan Syabat di rumah saya adalah hal yang sangat serius. You're going to get 5 courses. If you're ever in Dallas, you will get 5 courses. Kalau kita di Dallas ada 5 kursus tentang itu. If you're in Israel, you get 6 courses. Oh, courses you will eat. Yes, not curses. No, not curses. Courses. Jadi kalau di Dallas ada 5 makanan, sedangkan kalau di Israel 6. Imagine though, you showing up in my house Coba bayangkan Anda datang ke rumah saya, and you smell the soup. lalu mencium bau supnya. And you see the fresh challah that my wife Dan Anda lihat roti segar yang made with a little sweet hands. roti segar yang istri saya buat dengan tangan yang mungilnya. And it's fluffy. Challah bread. Iya, challah, roti challah yang And it's dibuat oleh fluffy. istrinya dan empuk And it just came out of the oven. dan baru keluar dari oven. And I tell you, I made you some lamb. Lalu saya bilang, saya masak domba. And everything you can imagine. Pokoknya semua yang enak-enak. And then you say, just a second, brother. Lalu Anda bilang, tunggu sebentar, Let me pull out my McDonald's bag. saya mau keluarin And you start to McDonald's eat saya. on my Shabbat table. Tidak boleh di dalam di meja sahabat The saya McDonald's bag. ada McDonald's itu. What do you think I will do to you? Apa yang Anda pikir akan saya lakukan pada That will saudara? be the end of the Shabbat meal in my house.
akan menjadi akhir dari Syabat di rumah saya. The problem is then Christians Masalahnya adalah orang Kristen coming today to the Jews, coming today to datang the kepada orang and Yahudi telling us dan memberitahu kepada kita that all the promises we received by God bahwa semua janji yang are sudah just kita like a tiny terima little crumbs. adalah seperti remah-remah roti kecil. You really have the McDonald's Jews. You have the McDonald's Jews, Anda dapat Yahudi McDonald and we have the filet mignon. dan kita dapat steaknya. First of all, let me set the path straight. Coba sekarang saya luruskan sedikit. In Romans chapter 9, Dalam Roma 9, Paul says that every promise Paulus mengatakan bahwa Every covenant semua janji, belong semua to the perjanjian Jews. Belong adalah to the milik Jews. orang Yahudi. So we have the McDonald's Jadi kami punya and we own McDonald's the steakhouse. dan juga punya steaknya. The Jews pretty own a lot of stuff. Jadi orang Yahudi punya semuanya. We are owner of those things Kamilah pemilik hal-hal because itu God has gave us to the karena ownership. Tuhan yang memberikan. Does it mean we don't abuse the ownership? Tidak berarti bahwa kita tidak menyalahgunakan. The rabbi has been abusing their ownership for 2,000 years. Para rabi sudah menyalahgunakan wewenangnya selama ribuan tahun. And Yeshua made this point clear. Dan Yeshua menyatakan ini dengan sangat jelas. But just because somebody abused ownership, Tapi hanya karena seseorang it menyalahgunakan, doesn't mean he's no longer an owner. tidak berarti bahwa dia tidak lagi memilikinya. Your greatest warning today, people of God, Peringatan besar kepada umat Tuhan, there is a negative and there is a positive here by Paul, by the way. ada pernyataan positif dan negatif dari Paulus di sini. The warning is do not come to the city Peringatannya adalah jangan datang ke kota itu, and start tearing down spiritual walls lalu berusaha merusak tembok-temboknya, and building your own walls. lalu membangun tembok sendiri. If you want to come in, Kalau kamu mau masuk, that is the gospel. itulah Injil. You are welcome. Silakan, boleh Doesn't masuk. matter what background you are. Tidak peduli berasal dari latar belakang Doesn't apa, matter what your nationality, your tongue, tidak peduli bahasa apa, bangsa apa, because you have a new father. karena kita mempunyai Bapa yang baru. And your father is the ultimate owner of the city. Dan Bapa itu adalah pemilik kota itu. We're just the partakers. We're just working in the city. Kita hanya mengambil bagian di dalam kota itu. But God is the owner of the city. Tapi Tuhanlah pemiliknya. So he says here is what you are to do when you come into the city. Jadi dikatakan inilah yang kamu harus lakukan ketika kamu masuk ke kota itu. He says that you have to come to a condition. Dikatakan bahwa kamu This is very important now. harus mencapai suatu kondisi, That he called the fullness of the Gentiles. yaitu yang disebut kepenuhan bangsa-bangsa. The church understood the term fullness Gereja memahami kata kepenuhan itu to mean a full numbers of the Gentiles. Sebagai kepenuhan angka orang bangsa-bangsa, jumlah bangsa-bangsa. Paul used this term fullness actually Paulus menggunakan istilah kepenuhan itu twice in the dua passage. kali di dalam ayat ini. We always talk about the fullness of the Gentiles, Kita selalu berpikir kepenuhan but bangsa-bangsa, actually he's talking earlier in the passage about the fullness of the Jews. tetapi sebelumnya dia bicara tentang kepenuhan orang Yahudi. So the term fullness in Greek Jadi kepenuhan di dalam bahasa Greka is pleroma, adalah pleroma, or in Hebrew is melo. atau dalam bahasa Ibrani melo. And please understand that Paul is a Jewish rabbi, Jadi harus ingat bahwa Paulus adalah rabi Yahudi and as actually is quoting this term using the Torah dan dia mengutip istilah yang dari Torah in two places, in Isaiah and in Genesis 49. dari dua tempat di Yesaya dan Kejadian. And without exception, Dan tanpa pengecualian, in Jewish literature, this term used many times. dalam literatur Yahudi istilah ini digunakan sering kali It's not even once dan tidak sekalipun about a quantitative number. tidak sekalipun bicara Here we tentang go. suatu angka kuantitatif. It is a term that used to describe the qualitative Ini knowledge of the Gentiles. kata ini digunakan untuk menyatakan kualitatif, suatu kualitas This is tentang big. pengetahuan bangsa-bangsa. Because the church believed that if Jesus Christ preached all over the world, Karena gereja percaya bahwa jika Yesus Kristus
disebarkan ke seluruh dunia, the fullness of the Gentiles will come. kepenuhan bangsa-bangsa itu terjadi. But that is a lie. Tapi itu bohong. No, what Paul says, when the Gentiles Tetapi Paulus mengatakan bahwa finally Bangsa-bangsa get it, ketika bangsa-bangsa akhirnya mengerti the full gospel, Injil yang sepenuhnya, then Israel will be saved. maka Israel akan diselamatkan. Okay, this is very, very important. Ini sangat-sangat penting. Yeah, the gospel is preached right now, Tetapi lihat bagaimana Injil diberitakan sehari ini. but it is not the full gospel Ini bukan Injil penuh, yang because it's a sepenuhnya. gospel without covenants. Karena Injilnya tanpa perjanjian. It's a light, I call it gospel light. Gospel light version, the light version. Injil yang ringan, Injil enteng. So Paul point here, Jadi poin Paulus menunjukkan di sini, the faster the Gentiles can learn, semakin cepat bangsa-bangsa belajar, the faster, as he says in Romans 1:16, seperti dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16, the gospel can go to the Jew first. maka semakin cepat Injil itu juga sampai kepada orang Yahudi. So it's going to take a Jew to teach you about the fullness of the gospel, Jadi diperlukan satu orang Yahudi yang mengajarkan kepada saudara tentang so kepenuhan then Injil. you will be able to go to the rest of the Jews and give them back what belongs to them. Lalu Anda harus kembali menceritakannya kepada orang Yahudi, mengembalikan yang sudah disampaikan kepada saudara. Please understand that my testimony among my people Tolong dipahami bahwa kesaksian saya di antara bangsa saya, for the most part is dead. sebagian besar adalah They look at me and say, you are a heretic, mereka melihat saya lalu berkata, kamu sesat, you are convert to Christianity, kamu sudah masuk Kristen. but they see somebody like you Tapi ketika saya melihat orang seperti saudara who don't claim to be Jewish, yang tidak mengaku diri sebagai Yahudi, partake of the covenants of promise, mengambil bagian dalam perjanjian, it's make them scratch their head itu membuat mereka bingung and ask a question. dan bertanya, Wait a second, what are you doing? kamu ngapain? This belongs to me. Ini kan punya saya, Why are you doing something that belongs to me? kenapa kamu melakukan sesuatu yang menjadi milik saya? This is Jewish. Ini nih Yahudi, You're not Jewish. Why are you doing those things? kamu bukan Yahudi, kenapa kamu melakukan itu? And then you can tell them, because I love Yeshua. Dan saat itulah saudara bisa mengatakan karena aku mengasihi Yeshua. And they can connect Yeshua as the Jewish Messiah Dan saat itu mereka menjadi bisa untuk menghubungkan Yeshua sebagai Mesias Yahudi and not as the Greek Jesus who is the Christ. dan bukan hanya sebagai Yesus Yunani yang disebut Kristus. And that will spark their greatest revival. Dan itu yang akan membangkitkan kebangunan rohani dalam mereka. That ultimately usher them crying out to him to come back. Dan yang akan membuat mereka menangis untuk memanggil dia kembali. So you have a great responsibility. Jadi Anda punya tanggung jawab yang besar. And you are a major partakers Dan saudara adalah pemain besar, of what God is doing going to do in this last day and doing. pemain besar di dalam apa yang sedang Tuhan lakukan di That's why zaman in the akhir last ini. year I've been for 15 different countries, Itulah kenapa beberapa tahun belakang ini saya sudah ke 15 negara raising up Messianic congregation for Jews and Gentiles, membangun jemaat mesianik untuk Yahudi dan bangsa-bangsa so that we can move faster. sehingga kita bisa bergerak lebih cepat. You have a great responsibility here. Kita punya tanggung jawab besar di sini. And here is Zechariah described for us the same responsibility Dan Zakaria menjelaskan juga tanggung jawab yang sama and how this event actually going to take. dan bagaimana peristiwa ini akan terjadi. And the question perhaps in your mind today, Dan pertanyaannya di antara saudara hari ini, what does it mean to me? apa artinya untuk saya? What does it mean to my church? Apa artinya untuk gereja saya? Is my church not valid? Apakah gereja saya tidak benar? In my Sunday worship and lack of feast and all of this is bad? Dengan ibadah di hari Minggu dan tanpa hari raya itu semua jelek? I would like to give you an answer from the scripture.
Saya ingin memberikan jawaban dari kitab suci. And it has nothing to do with where you are today, Dan tidak ada hubungannya dengan di mana posisi saudara hari but ini, it has to do with where you're heading to. tetapi berhubungan dengan kemana saudara harus menuju. And remember, Jerusalem is the only city in the world Dan ingat bahwa Yerusalem adalah satu-satunya kota di dunia that is surrounded by a wall yang dikelilingi oleh tembok and is on top of a mountain. dan berada di atas gunung. So the idea of journeying uphill Sehingga pemikiran mendaki ke atas is not an easy journey at all. bukanlah suatu perjalanan yang mudah. And I understand that. God does not care necessarily of how long it's take you to take the journey. Dan Tuhan tidak peduli berapa lama pun yang Anda perlukan untuk menjalani perjalanan itu. But He cares that you are willing today or whenever the Lord speaks to you to begin your journey. Tetapi Dia lebih peduli akan kapan saudara memutuskan untuk memulai perjalanan itu. To do aliyah. Untuk melakukan aliyah. She literally means to step up. Yang artinya naik ke atas. So how do we start this process? Lalu bagaimana kita memulai proses ini? Should we take a break? Yeah, because it's 2:30. So I think what I'll do, we'll take a break and then we'll do one more session. Unfortunately, we're not going to get through all the sessions. Kita akan istirahat setelah ini. Sayangnya kita tidak bisa masuk ke semua sesi, ke semua bahan. But we will do the best we can because this is very important. Tapi kita akan berusaha sebaik-baiknya. And I hope you're blessed by this teaching. Dan Thank you. saya berharap Anda diberkati.